رمضان 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 اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے۔ ایک نیکی کریے تے لکھ بن جاندیے، لکھ بن جاندیے، رحمتاں دی ہر ویلے تار لگی رہندیے، تار لگی رہندیے، احسان رب رحمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے۔ ایسے وچ وہی لے کے آیا جبریل، آیا جبریل، ایسے قرآن دی ہوئی تنزیل، ہوئی تنزیل، چرچے ہوئے قرآن دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے۔ جس نے بھی روزے رکھے ماہ رمضان دے، ماہ رمضان دے، اپنے دیدار دینے وعدے رحمان دے، وعدے رحمان دے، چنگے لکھ اس انسان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے۔ رکھ روزے پڑھ آ کے پوریاں تراویاں، پوریاں تراویاں، پڑھیاں حضور پاک پڑھیاں صحابیاں، پڑھیاں صحابیاں، فرمان رب رحمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے، اللہ پاک دے مہمان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے درجے ماہ رمضان دے، اچھے رتبے ماہ رمضان دے۔ آیا رمضان چھایا جگ تے بہارانے، جگ تے بہارانے، ذکر اذکار دیاں ہر جا پکارانے، ہر جا پکارانے،
ਪਿੱਛੋਂ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ रख रोज़े पढ़ आके पूरियां तरावियां पढ़ियां हुजूर पढ़ियां सहाबियां फरमान रब रहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे हाफिज तरावियां च करन तिलावता मोमिन मसीता विच पावन हलावता सामा हशर में दान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे जिन्ना ज़िक्रुल्लाह विच रातां ने गुज़ारियां कौसर दे हौज़ विच डुबियां ने मारियां मालिक हुरो गिलमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे हत्था पैरा अखां दा भी रोज़ा होना चाहिदा किसे दा ज़ुबान नाल दिल ने दुखाईदा ना आखे लग शैतान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे सारी रात आका नफलां च रहिंदे सी खड़े नफलां च पैर सुज जांदे सी कुल नबियां दे सुल्तान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे ऊंचे रुतबे माहे रमज़ान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे अल्लाह पाक दे मेहमान दे ऊंचे दर्जे माहे रमज़ान दे ऊंचे
درج ماہ رمضان دے